brado ego di bona para libi sola nambra amian di shi kristiaze aro moi 21 days pe na hala dinde tupi aishe mun tupi aishe mang tupai na ai amninga na counseling di na prayer points tapi moi gi amara di na idului na kita moi follow kuri na deshe idu ba moi mang healing pai she amang blessing pai she aro ahadin ba pupi na lage aro iko bimar hui na hamang sinabi no bimar bin ay chibi na aro mundu bin na ek par dem de ek tin de mugi man change ay na ide man blessing pai na achida mo do ahadin kina lagi she mo achida kina hui na blessing pai na na pula ole se aro mo do idi ahado de ini mula parents barbi na para mula friends kan barbi na para nuble ini ekta pastor ekta brabi mui counseling di na para la ekta mui muna life te thaka do le do ekta prayer home de aina living life prayer and healing center de aina mui change kore para do dunia manu me pishi shokai je mui ki chana manu bra do mula child friends mula parents kan mula friends kan pishi shokai je kine ka ida ka be mui ta life te kana khali media de phone de status de youtube de kina ta do kumba ini tahan hijau apa ini paham dah timbang pakam ni Quran sini aku baca ini nasi mula friends kata ini ushiba aro ini aku ini itu so episode ada buat perasaan to mui jadi akhirnya mui change kau baru imam sal lagi na mermaid life ni nah mai kibi noy modabi noy itu bini kau tibi kam tibi natural lah saman ekta di sini na kau tibi use ni kura lah misuse kuri dia ekta saman kini le do use to green na ko tibi itu tibi machine hala saman sinang na life ekta tagise to inya thakya moi de ama yede ahira moi imam nula nutun chodam guri dise aro moi do ki aje so moi da